салому алейкум тамошобинони азиз, умедворум ҳамаи шумо хуб ҳастед. Инаҷа бинед, анами дубайскиё ҳаста бо сангчои хамелеон, сангои анамхе дождик. Дождик гуфтастамира чи боди? Итальянский қолабои шовк 190 сомони. Сангои хе ростак ози модая. Ина. Диде? Анамино ҳамаш новинкаян. Нархи 3 метраш 190 сомони. Новинка. аз бо дигар хелаш ҳаста, ёшам нишон метум. Ина марҳамат, ҳамашон хамелеон задагиай сангош. Бинед чӣ хел гулакҳои хушрӯ, насхошон хушрӯ, ами паплинора. Ино паплинои дубайския, кадомаша ки мебинед, ҳамашон дубайскиян. Ина касоне ки рангои торика нағз мебинад, ина марҳамат, намхе рангаш. خلاصه انمین کدام شکل دیدید 190 سومونای. اگر در کار باشه دستافکا داریم، رقمایی که در روی اکران هست نویسید، دستافکا را با ما پراتر میفهمونم. شبینانی عزیز، از انمین نمود تیگر تمام شدگی بود، بسیار دخترکا پرسیده بودن و وقت تمام شده بود. این اوزی با اومده، نرخش 200 سومون، سنگش خمیلیونای. این نمودش 200 سومونای. این نموده با هست. اینو 190 سومونی. خلاصه. ببینید چه خوش رو.